Hello guys, it's the last day of Eid celebrations to our beloved brothers and sisters in Islam. Huwag dahan kayo rin mga tao guys. Karon break na to, so I grab this opportunity nga mag-vlog. So busy kayong sa sulod sa atong Olog Hotels. So busy sila karon. Pakitso na. So tapos unya bakbakan na tong trabaho na pod. Pero okay na. Kaya ato man yung choice para sa atong ekonomiya, kapamilya. Okay guys, amping mo kanunay. God bless.